chceš dnes robiť? Musím upratať dom. Bože, to naozaj? Áno, nikto to za mňa neurobí. Ja chcem ísť von. Zase? A kam? Áno, poďme do mesta. Dobre. Dáme si kávu a oddychneme si. Dobre, čo ty na to? Poďme, súhlasím. Now let's practice the phrases together. Čo chceš dnes robiť? What do you want to do today? Čo chceš dnes robiť? Musím upratať dom. I have to tidy up the house. Musím upratať dom. Bože, God. Bože, to naozaj? Really? To naozaj? Áno. Yes. Áno. Nikto to za mňa neurobí. No one will do it for me or instead of me. Nikto to za mňa neurobí. Try to say it out loud as well. And let's hear the dialogue again. Čo chceš dnes robiť? Musím upratať dom. Bože, to naozaj? Áno, nikto to za mňa neurobí. Ja chcem ísť von. I want to go out. Ja chcem ísť von. Zase? Again? Zase? A kam? And where? A kam? Áno. Yes, áno. Poďme do mesta. Let's go to the city. Poďme do mesta. Dobre. OK. Dobre. Now your turn. Try to practice and say it out loud. And we will move to the dialogue again. Ja chcem ísť von. Zase? A kam? Áno, poďme do mesta. Dobre. Dáme si kávu. We will get a coffee. Dáme si kávu. A oddychneme si. And we will relax. A oddychneme si. Čo ty na to? What do you think? How does it sound to you? Čo ty na to? Poďme. Let's go. Poďme. Poďme is a good phrase, so try to remember this one and try to say it out loud. It's very useful. Poďme. Súhlasím. I agree. Súhlasím. Good. So, I know oddychneme si is a tricky one. There are many consonants, but try to repeat it. And then we can move to the dialogue again. Dáme si kávu a oddychneme si. Dobre, čo ty na to? Poďme, súhlasím. Čo chceš dnes robiť? Musím upratať dom. Bože, to naozaj? Áno, nikto to za mňa neurobí.
Ja chcem ísť von. Zase? A kam? Áno, poďme do mesta. Dobre. Dáme si kávu a oddychneme si. Dobre, čo ty na to? Poďme, súhlasím. How we can say for real? To naozaj? No one. Nikto. I agree. Súhlasím. Let's go. Poďme. Super. And these ones are your homework. You can write me your answer in the comment if you want.